Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayeshu Bhadreshu Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Text 12. त हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 12 बाट Instructions by Mahārāja Pṛthu. महाराज पृथुद्वारा उपदेश Sarvatra सर्वत्र askhalita askhalita ādeśaḥ sapta-dvīpa sapta-dvīpa-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatra acyuta-gotrataḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatrācyuta-gotrataḥ anyatrācyuta-gotrataḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatrācyuta-gotrataḥ anyatrācyuta-gotrataḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatrācyuta-gotrataḥ anyatrācyuta-gotrataḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatrācyuta-gotrataḥ sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulāt anyatrācyuta-gotrataḥ sarvatra sarvatra everywhere everywhere सबै स्थानमा askhalita askhalita irrevocable अपरिवर्तनीय ādeśaḥ ādeśaḥ order order आदेश sapta-dvīpa sapta-dvīpa 7 islands 7 द्वीपहरू eka eka 1 daṇḍa-dhṛk daṇḍa-dhṛk ruler ruler who holds the scepter who holds the scepter राजदण्ड धारण गर्ने anyatra अन्यत्र except बाहेक brāhmaṇa-kulāt brāhmaṇa-kulāt brāhmaṇas and saintly persons ब्राह्मण र सन्तहरू anyatra except बाहेक acyuta-gotrataḥ acyuta-gotrataḥ descendants of the Supreme Personality of Godhead, the Vaiṣṇavas.
descendants of the Supreme Personality of Godhead, the Vaiṣṇavas, Bhagavan ka vamshaj Vaishnavaru. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. Mahārāja Pṛthu was an unrivaled king and possessed the scepter for ruling all the 7 islands on the surface of the globe. No one could disobey his irrevocable orders but the saintly persons, the brāhmaṇas and the descendants of the Supreme Personality of Godhead, the Vaiṣṇavas. Please repeat. Mahārāja Pṛthu. Mahārāja Pṛthu. Now you want to tell him. महाराज पृथु प्रतिस्पर्धा रहित राजा र भूमण्डलका 7वटै द्वीपको शासन गर्ने राजदण्ड धारण गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अटल आदेशहरू सन्त व्यक्तिहरू, ब्राह्मणहरू र भगवानका वंशज वैष्णवहरू बाहेक अरूले उल्लङ्घन गर्न सक्दैनथे। Purport. Sapta-dvīpa refers to the 7 great islands or continents on the surface of the globe. Number 1, Asia. Number 2, Europe. Number 3, Africa. Number 4, North America. Number 5, South America. Number 6, Australia. And 7, Oceania. तात्पर्य सप्तद्वीप भूमण्डलका 7 विशाल द्वीपहरू वा महाद्वीपहरूलाई जनाउँछ, जस्तै 1 एसिया, 2 युरोप, 3 अफ्रिका, 4 उत्तर अमेरिका, 5 दक्षिण अमेरिका, 6 अस्ट्रेलिया र 7 Oceania. In the modern age, people are under the impression that during the Vedic period or the prehistoric ages, America and many other parts of the world had not been discovered, but this is not a fact. पूर्व समयमा अमेरिका र संसारका अन्य भूभागहरू पत्ता लगाइएका थिएनन् भन्ने विचार गर्दथे, तर त्यो तथ्य होइन। Pṛthu Maharaj ruled over the world many thousands of years before the so-called prehistoric age, and it is clearly mentioned here that in those days, not only were all the different parts of the world known, but they were ruled by one king, Mahārāja Pṛthu. महाराज पृथुले तथाकथित इतिहासभन्दा धेरै हजारौं वर्ष अगाडि शासन गर्नुहुन्थ्यो र त्यस समयमा संसारका सबै विभिन्न भूभागहरूको पत्ता लागिसकेको मात्र नभएर एउटा राजा महाराज पृथुले शासन पनि गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। The country where Mahārāja Pṛthu resided must have been India, because it is stated in the 11th verse of this chapter that he lived in the tract of land between the river Ganges and Yamuna. त्यो भूभाग जसलाई ब्रह्मवर्त भनिन्छ, त्यसलाई वर्तमान आधुनिक समयमा पन्जाब र उत्तर भारतको केही भाग भनेर चिनिन्छ। It is clear that the kings of India once ruled all the world and that their culture was Vedic. यस्तो भनिन्छ, एक समयमा भारतका राजाले सारा विश्वको सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको शासन वैदिक थियो। The word askhalita indicates that orders by the king could not be disobeyed by anyone in the entire world. अस्खलित शब्दले राजाका आदेशको सम्पूर्ण संसारमा कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भन्ने सङ्केत गर्दछ। Such orders, however, were never issued to control saintly persons or the descendants of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. तर त्यस्ता आदेशहरू कहिले पनि सन्त पुरुषहरू र भगवान विष्णुका वंशज वैष्णवहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा हुँदैनथे। The Supreme Lord is known as Achyuta, and Lord Krishna is addressed as such. Arjuna in Bhagavad Gita, Senoyor Ubayor Madhye Radam Sthapayame Chuta. परमेश्वरलाई अच्युत भनिन्छ, त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई अर्जुनले भगवत गीतामा यसरी अच्युत भनेर सम्बोधन गर्दछन्, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। Achyuta refers to one who does not fall because he is never influenced by the modes of material nature. अच्युत शब्द जो कहिले चुक्दैन वा पत्तादैन उसका लागि प्रयोग हुन्छ। When a living entity falls down to the material world from his original position, he becomes Chuta, which means that he forgets his relationship with Achyuta. Actually, every living entity is a part and parcel
or a son of the Supreme Personality of Godhead. When influenced by the modes of material nature, a living entity forgets its relationships and thinks in terms of different species of life. But when he again comes in his original consciousness, he does not observe such bodily designations. This is indicated in Bhagavad Gita 5.18 by the words Pandita Samadarshinaha. जब जीवात्मा भौतिक संसारमा आफ्नो मूल स्थानबाट खस्दछ ऊ च्युत हुन्छ, जसको अर्थ उसले भगवान अच्युतसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिर्सेको हुन्छ भन्ने हो। वास्तवमा प्रत्येक जीवात्मा भगवानको अंश वा छोरा हुन्। जब भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट प्रभावित हुन्छ, जीवात्माले यो सम्बन्ध बिर्सिन्छ र जीवनका विभिन्न जातिको हुँ भन्ने सोच्दछ। तर जब ऊ आफ्नो मूल चेतनामा पुनः फर्किन्छ, उसले यो शारीरिक उपाधिहरू देख्दैन। यो कुरा भगवत गीता 5:18 मा यी शब्दहरूले पण्डिता समदर्शिना भनेर सङ्केत गर्दछ। Material designations create differentiation in terms of caste, color, creed, nationality, etc. Different gotras or family designations are distinction in terms of the material body. But when one comes to Krishna consciousness, he immediately becomes one of the acyuta-gotrataḥ or descendants of the Supreme Personality of Godhead, and thus becomes transcendental to all considerations of caste, creed, color and nationality. भौतिक उपाधिहरूले जात, रङ, धर्ममत, राष्ट्रियता आदिको भिन्नता उत्पन्न गराउँदछ। विभिन्न प्रकारका गोत्रहरू वा पारिवारिक उपाधिहरू भौतिक शरीरका सम्बन्धमा भिन्न हुन्छन्, तर जब मानिस कृष्ण भावनामा आउँछ, ऊ केवल एउटा मात्र गोत्र अच्युत गोत्र वा भगवानको वंशज हुन्छ। त्यसैले ऊ जात, धर्म, रङ्ग, राष्ट्रियता जस्ता सम्पूर्ण धारणाभन्दा माथि पुग्दछ। Pṛthu Mahārāja had no control over the brāhmaṇa-kulāt, which refers to the learned scholars in Vedic knowledge, nor over the Vaiṣṇavas, who are above the consideration of Vedic knowledge. महाराज पृथु ब्राह्मण कुल जस्तै वैदिक ज्ञानका विद्वानहरू र वैष्णवहरू जो वैदिक ज्ञानको अवधारणाभन्दा माथि हुन्छन्, उनीहरूमाथि नियन्त्रण थिएन। It is therefore said, Arche Vishnu Siladir Gurusu Naru Matir Vaiṣṇava Jati Buddhir Vishnur Vai Vaiṣṇavanam Kali Malamadane Pada Tirtembu Buddhi Sri Vishnur Namni Mantre Sakala Kalusahi Sabda Samanya Buddhir Vishnu Sarvesvareshe Tat Itsara Samadir Yashyava Naraki Saha. One who thinks the deity in the temple to be made of wood or stone, who thinks the spiritual master in the disciplic succession as an ordinary man, who thinks the Vaiṣṇava in the acyuta-gotrataḥ to belong to a certain caste or creed, or who thinks of Charanamrita or Ganges water as ordinary water, is taken to be a resident of hell from the Padma Purana. त्यसैले यस्तो भनिएको छ, जसले मन्दिरमा स्थित अर्च विग्रहलाई काठ वा ढुङ्गाले बनेको हो भन्ने ठान्दछ, परम्परामा स्थित गुरुलाई सामान्य व्यक्ति हो भन्ने ठान्दछ, अच्युत गोत्रका वैष्णवलाई विशेष जात, धर्म, मतका हुन् भन्ने ठान्दछ, वा चरणामृत वा गङ्गाजललाई सामान्य पानी हो भन्ने ठान्दछ, ऊ नरक जान योग्य हुन्छ। पद्म पुराण। From the facts presented in this verse, it appears that people in general should be controlled by a king until they come to the platform of Vaiṣṇavas and brāhmaṇas. यो श्लोकमा उल्लेख तथ्यले सर्वसाधारण वैष्णव वा ब्राह्मण जसलाई कसैले नियन्त्रण गर्दैन, त्यो धरातलमा नपुगेसम्म राजाबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। These Vaiṣṇavas and brāhmaṇas are not under the control of anyone. वैष्णव र ब्राह्मणहरू कसैको नियन्त्रणमा हुँदैनन्। Brāhmaṇas refers to one who knows Brahman or the impersonal feature of the absolute truth. ब्राह्मण भन्नाले त्यो व्यक्ति जसले ब्रह्मलाई जान्दछ वा परम सत्यको निराकार स्वरूपलाई जान्दछ। And a Vaiṣṇava is one who serves the Supreme Personality of Godhead. र वैष्णव त्यो हो जसले भगवानको सेवा गर्दछ। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
Namo Vaiṣṇavaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Tanamane Namacharya Parayane Taikta Prabhudayane Gauragata Dandayana Grigram Dharine Namo Vaiṣṇavaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatudestan sarvatrāskhalitādeśaḥ sapta-dvīpaika-daṇḍa-dhṛk anyatra brāhmaṇa-kulād anyatrācyuta-gotrataḥ. Mahārāja Pṛthu was an unrivaled king and possessed the scepter for ruling all over 7 islands in the surface of the globe. No one could disobey his irrevocable orders but the saintly persons, the brāhmaṇas, and the descendants of the Supreme Personality of Godhead, the Vaiṣṇavas. महाराज पृथु प्रतिस्पर्धा रहित राजा र भूमण्डलका 7वटै द्वीपको शासन गर्ने राजदण्ड धारण गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अटल आदेशहरू सन्त व्यक्तिहरू, ब्राह्मणहरू र भगवानका वंशज वैष्णवहरू बाहेक अरूले उल्लङ्घन गर्न सक्दैनथे। So Srila Prabhupada has given here the 7 great islands, that is Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Oceania. र यहाँ श्रील प्रभुपादले 7वटा द्वीपहरूको नाम दिनुभएको छ। एसिया, युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ओसेनिया। But if you go to school, you learn history, right? And then you find out that these countries were found recently. र तपाईँ विद्यालयमा गएर इतिहास पढ्दाखेरि चाहिँ यी द्वीपहरूको खोजी चाहिँ भर्खरै भएको हो भन्ने हामीलाई जानकारी हुन्छ। So, but you see, the Vedic period, all these countries were already there, it is mentioned, and the king was ruling over these countries. तर वैदिक युगहरूमा पनि यी सबै देशहरू प्रकट थिए र राजाहरूले यी देशहरूमाथि शासन गर्थे भन्ने कुरा पाइन्छ। So they do not understand that the histories are already there, and the Vedic histories have already given these information is already given in the Puranas. त यी व्यक्तिहरू यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् कि वैदिक इतिहास प्रारम्भदेखि नै छ र यी सबै कुराहरू लिपिबद्ध गरेर राखिएको छ। And these places have also been given names in our Puranic histories. र यी सबै स्थानहरूलाई हाम्रा पौराणिक इतिहासहरूमा नाम पनि दिइएको छ। Like for example, Srila Prabhupada mentioned that, he says, Kirata, Unanda, Pulinda, Pulkasa, Abhira, Samba, Yavana, Kasada, Kasadaya. That means this Prabhupada mentioned how there is the Turks, the Yavanas are called the Turks, then the Khasa, the Chinese, and then there's Andhra is also mentioned. He says how even all these people who are supposed to be the fallen people, they can also take and get the shelter of the Tasmai Prabha Vaiṣṇave Namaha. They can get shelter of the lotus feet of Krishna, Vishnu. जस्तो कि श्री प्रभुपादले वर्णन गर्नुहुन्छ, जस्तो आबिर, शुम्भ, यवन, खस आदि प्रजातिका विभिन्न स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि भगवान विष्णुको भक्तिमा संलग्न हुन सक्दछन्। So this is not new to the Vedic science. त्यसैले वैदिक विज्ञानलाई यो कुनै नयाँ कुरा हैन। Like our country, Malaya. Malaya is also coming from the Vedic times. जस्तो कि मलयको वर्णन आउँछ, यो पनि वैदिक समयदेखि नै आइरहेको छ। Queen Kunti, she mentions Malaya in her prayers, that Malaya was famous for Chandan. र कुन्ती महारानीले पनि आफ्नो प्रार्थनामा मलय शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो मलय स्थान चाहिँ चन्दनको लागि विख्यात छ। So people think this is mythology, these Puranas. र व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि यो पुराणहरू भनेको सबै काल्पनिक हो भनेर। But their history is based on facts, history is based on the geographical locations and all that are given. तर यो सम्पूर्ण भूगोलशास्त्रको अनुरूपले इतिहासहरू वर्णन गरिएको पाइन्छ। And some of the names mentioned in histories are still being used today.
र इतिहासमा वर्णित केही नामहरूलाई आजको दिनसम्म पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ। And some of them have been replaced with new discoverers. र केही स्थानहरूको नाम चाहिँ नयाँ आविष्कारकहरूले नयाँ दिएका छन्। So Pṛthu Mahārāja, he ruled all over this world many thousands of years before the so-called prehistoric age. र तथाकथित पूर्व आधुनिक युगभन्दा पनि अगाडि पृथु महाराजले हजारौँ वर्ष अगाडि यी सबै देशहरूमाथि राजा शासन गर्नुहुन्थ्यो। So you can imagine one king ruling all over the world, one king. र तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एउटा राजाले सारा विश्वमाथि राज्य गर्नुहुन्थ्यो। Now how many people, how many rulers, so many countries, I do not know. United Nations say how many countries? अहिले त कति धेरै देशहरू छन् मलाई थाहा पनि छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कतिवटा देशहरू छन्। So that time also there were many countries, but the ruler was one, Pṛthu. त्यस समय पनि राज्यहरू त धेरै थिए तर मुख्य शासक चाहिँ एउटा या दुईटा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। And Srila Prabhupada says that he is from India. The capital was India. र श्री प्रभुपाद वर्णन गर्नुहुन्छ कि त्यस समयको राजधानी चाहिँ भारतमा थियो। It makes sense actually. वास्तवमा यो कुरा बुझ्नलाई सहज छ। India is like in the middle, so it's very geographically very powerful place. भारत चाहिँ बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त शक्तिशाली स्थान छ। So Prabhupada said it is clear that the kings of India once ruled all over the world and their culture was Vedic. र शिव प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि भारतको शासन सारा विश्वभरि फैलिएको थियो र उहाँहरूको शासन प्रक्रिया वैदिक थियो। So even up to modern times, you will see, the names of these countries, many countries, Iran is close to what you call Aryan, like that. And many of these things, if you see, it will come back to the Vedic names. त हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ विभिन्न देशहरू जस्ता इरान जस्ता देशहरू छन् र बिस्तारै उनीहरू चाहिँ यो हाम्रो पुरानो वर्णित नामहरूतिर पछि फर्किँदै आउनेछन्। So the king is so powerful. त राजा यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। But it says, तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि the brāhmaṇas and the Vaiṣṇavas, he comes to, Srila Prabhupada says that, let us read that. Such orders, however, were never issued to control saintly persons or descendants of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. र श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ तर पनि त्यस्ता आदेशहरू चाहिँ ब्राह्मण या वैष्णव भगवानका भक्तहरूमाथि लगाइदैन थियो। So the brāhmaṇas were the independent in one sense. त एउटा दृष्टिकोणबाट ब्राह्मणहरू स्वतन्त्र थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ। They were not under the control. उनीहरू कसैको नियन्त्रणमा थिएनन्। They were the head of the society. उनीहरू समाजका शिर थिए। So as head of the society, they gave counsel to the kings. र समाजको प्रमुख भएका कारणले गर्दाखेरि राजालाई पनि सुझाव दिने गर्दथे। Whenever the king was in a dilemma or needed advice, they will go to the brāhmaṇas. जब राजालाई केही चिन्ता हुन्छ दुविधा हुन्छ त्यस समयमा ब्राह्मणहरूकोमा जाने गर्दथे। When the people had problems, practical problems of health, or they needed advice about the children, they needed advice about what name to give the child, they need advice for all the samskaras, they need advice about how to build a house, they need advice on all these things, they go to the brāhmaṇas. र साधारण जनताहरूले पनि चाहे आफ्नो बच्चा बच्चीको स्वास्थ्यको लागि होस् या अरू कुनै क्रियाकलापको लागि होस् जे कुनै जिज्ञासाका लागि होस् ब्राह्मणहरूकोमा जाने गर्दथे। So the brāhmaṇas were the teachers, the astrologers, the scientists,
the medical men, they knew practically they are Vipra, very learned persons. र यी ब्राह्मणहरूलाई विप्र पनि भनिन्थ्यो किनभने उनीहरूले ज्योतिष शास्त्र र स्वास्थ्य शास्त्र इत्यादि सम्पूर्ण चिजको बारेमा जानकारी राख्दथे। But they cannot be bought over. तर उनीहरूलाई किन्न सकिँदैन थियो। They will do something, and if you want, you give a donation and they accept it. But there's not like they, when teach knowledge, they put a price to things. त केही ज्ञान प्राप्त गरेर उनीहरूलाई दक्षिणा चढाउने कुरा त छुट्टै छ, तर अहिले समय जस्तो किनेर विद्या पाइन्छ भन्ने चाहिँ थिएन त्यस समयमा। So this is how it should be done actually. वास्तवमा यसरी नै यसको सञ्चालन हुनुपर्छ। You know that, and the system was working. It works. र यो प्रक्रियाले यसरी नै काम गर्दछ। That means a poor man can afford a brāhmana. त्यसको अर्थ कुनै गरिब व्यक्तिले पनि ब्राह्मण राख्न सक्छ। A rich man also can afford a brāhmana. र धनी मान्छेले पनि ब्राह्मणकोमा जान सक्छ। Now a poor man cannot afford a doctor. अहिले गरिब मान्छेले चाहिँ डाक्टरको खर्च सहन सक्दैन। Specialist doctors are only for the rich people. त्यो विशेष डाक्टरहरू चाहिँ केवल धनीहरूको लागि मात्रै छन्। That means something is wrong with the ruling system. त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि शासन प्रक्रियामा केही गल्ती भइरहेको छ। Right? Something is wrong with the ruling system. यसको मतलब शासन प्रक्रियामा केही न केही त गल्ती भइरहेकै छ। If the sun god says, I only will shine in China. यदि सूर्यदेवले भन्नुभयो म चाइनामा मात्रै घाम लाग्छु, I only will shine in India. म भारतमा मात्रै घाम लगाउँछु, Africa is very poor, I won't shine. अफ्रिका अलि गरिब छ, म त्यहाँ चाहिँ घाम लगाउँदिनँ। So does it make sense? यो कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त? Like that, the king is also like the sun. राजा पनि सूर्य जस्तै हो, He shines all over. उहाँ सबैतिर चम्किनुहुन्छ। So he makes the facility of, he creates the system of the varnashram, and there is the brāhmana there who are available for everybody where the people need help. र उहाँले यस्तो वर्णाश्रमको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ ब्राह्मणको व्यवस्था हुन्छ जसले सबै व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। And even in the brāhmaṇas, there are many levels of brāhmaṇas. र ती ब्राह्मणहरूमा पनि विभिन्न स्तरका ब्राह्मणहरू हुन्छन्। I think the Garuda Purana mentions this. मलाई लाग्छ गरुड पुराणमा यसको वर्णन आउँछ। Brahmanam sahasrebhya, out of thousands of brāhmana, sarvayaji vishishyate. That means of the thousands of brāhmana, the brāhmana who knows the sacrifice is the best. हजारौं ब्राह्मणहरू मध्येबाट जसले यज्ञ गर्न जान्दछ त्यस्तो ब्राह्मणलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। Then it says, sarva vedanta vidgotra, of the many brāhmanas who know yajna, the brāhmana who knows the Vedic scripture, he is best. र त्यस्ता यज्ञलाई जान्ने हजारौं ब्राह्मणहरू मध्येमा पनि यस्तो वेदलाई बुझेको ब्राह्मणलाई चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छ। Then it says, sarva vedanta vidgotra Vaiṣṇavanam vishishyate. Of the people, brāhmanas who knows the Vedas very much, the Vaiṣṇava is the best. र यस्ता वेद वेदान्तलाई जान्ने ब्राह्मणहरू मध्येबाट पनि एउटा वैष्णव चाहिँ श्रेष्ठतम हुन्छ। Vaiṣṇavanam sahasrebhya ekanti eko vishishyate. That means even somebody is a Vaiṣṇava, thousands of Vaiṣṇava, but who is the best? One who does devotional service. त त्यस्ता वैष्णवहरू मध्येबाट पनि हजारौं हजार वैष्णवहरू मध्ये जसले भगवानको भक्तिमय सेवा गर्छ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। So it doesn't end with just Vaiṣṇava. This is the Vaiṣṇava must do service. He is the best. त वैष्णव भएर मात्र पनि पुगेन, वैष्णव भएर पनि जसले सेवा गर्छ त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। So there are all these different levels of Vaishnavas. त वैष्णवहरूका पनि विभिन्न स्तरहरू हुन्छन्, ब्राह्मणहरूको पनि स्तर हुन्छ। So you look for that Vaishnava
त्यसैले त्यस्तो वैष्णवको हामीले खोजी गर्नुपर्छ who is always doing service to the Supreme Lord. जसले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको सदैव सेवा गर्छ Because he understands the full subject matter. किनकि उहाँले नै सम्पूर्ण विषयलाई बुझ्नु भएको हुन्छ So these technicalities are there in the Vedic scriptures. त वैदिक साहित्यमा यस्ता विविध चिजहरू वर्णन छन् So, and so therefore the system was there. त्यसैले यस्तो प्रक्रिया थियो But now there a problem came. त्यसपछि एउटा समस्या आयो And the problem was the brāhmaṇas were the problem. त समस्या के थियो भने ब्राह्मणहरू नै समस्या भए The brāhmaṇas started to be lured by material pushings. ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ भौतिक चिजहरूले आकर्षित गर्न थाले And therefore they caused a decline in brahmanical principles. And then we hear from Srimad Bhagavatam how they went to the lowest level of wanting to eat meat in the names, in the pretext that such things are given in the Vedas. र ती ब्राह्मणहरू बिस्तारै यतिसम्म पतन हुँदै गए कि उनीहरूले चाहिँ माछा मासु पनि खाने अवस्थामा पुग्न थाले So therefore we see then the decline came, starting with Shringi, who's made a mistake, and then came these brāhmanas during the current times, just recent times, and then Lord Buddha had to appear and say that there is, no religion, it's just ahimsa parama dharma. र यो ब्राह्मणहरूको पतन त श्रृङ्गीको समयदेखि भएको थियो उनले गल्ती गरेका थिए र पछि आधुनिक समयमा पनि ब्राह्मणहरू निकै पतन भएर गए र विशेष गरी पछिको समयमा भगवान बुद्ध प्रकट हुनुभयो र यस्ता ब्राह्मणहरूलाई यिनीहरूको धर्मलाई पालन गर्नुपर्ने जरुरत छैन अहिंसा नै परम धर्म हो भनेर स्थापना Then all over again they have to start the system. The Vaiṣṇava acharyas came, Sripad, Ramanujacharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, then Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he came and he gave the perfect system for this age of Kali. र त्यसपछि फेरि सुरुवातदेखि प्रारम्भ गर्नु पर्यो विभिन्न आचार्यहरू रामानुजाचार्य मध्वाचार्य र पछि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आउनुभयो र यी सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्नुभयो So therefore the forgetfulness of Krishna, then one is called च्युता, fallen. र जब व्यक्तिले कृष्णलाई बिर्सिन्छ उसलाई च्युत अथवा पतित भनिन्छ So this च्युता, they are influenced by the modes of material nature. त यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भौतिक गुणहरूले प्रभाव पार्दछ So Srila Prabhupada quotes the verse 518, Vigna Vinaya Sampane, Brahmani Gavihastane, Sunichaiva Svapakecha, Pandita Samadarshina. The Pandita Samadarshina, he sees with equal vision. र श्रील प्रभुपादले यहाँ भगवद गीताको 5:18 उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा जो पण्डित हुन्छ ऊ समदर्शी हुन्छ And you see Krishna in this shloka, he doesn't simply say these things, but he arranges these entities in a very orderly way. र यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने भगवान श्रीकृष्णले त्यतिकै यो श्लोक भनिराख्नु भएको छैन कि हरेक चिजलाई व्यवस्थित रूपमा कृष्णले राख्नु भएको छ Brahmani first. पहिला ब्राह्मणलाई राख्नुभयो After the Brahmin comes the cow, Gavi. त ब्राह्मण पछि फेरि गाई आउँछ Then the elephant. त्यसपछि हात्ती आउँछ See? So he arranges it in an orderly way. त उहाँले यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा राख्नु भएको छ Then you see the importance of the cow in this sloka. The Brahmana he sees with equal vision like this. र यही श्लोकबाट हामी जान्न सक्छौँ गोमाताको कति महत्त्व छ भनी देखाइराख्नु भएको छ So then it says how
Srila Prabhupada thinks that, says that because this is a principle. Pṛthu Maharaj himself is an incarnation of Godhead. र यो सिद्धान्त हो, पृथु महाराज स्वयं पनि भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। But he had no control over the brāhmaṇa-kulāt, तर ब्राह्मण कुलहरूमाथि उहाँको नियन्त्रण थिएन, which refers to the learned scholars in Vedic knowledge, nor over the Vaiṣṇavas who are above the consideration of Vedic knowledge. जो चाहिँ वैदिक ज्ञानको स्रोत ब्राह्मणहरू या वैष्णवहरू जो वैदिक ज्ञानभन्दा पनि श्रेष्ठ छन् उनीहरूसँग सम्बन्धित छ। But this shouldn't give us a license तर यसले चाहिँ हामीलाई छुट दिइरहेको छ भन्ने कुरा होइन to become very proud. कि धेरै अहङ्कारले भरिनलाई। Why they cannot be under the control? Because they have the brahminical qualities. किन उनीहरू त्यो नियन्त्रणमा छैनन्? किनभने उनीहरूमा त्यो ब्राह्मणिक गुणहरू छन्। So it goes one full cycle. Actually, they are the most humble. What is the qualities of Brahmana in the Bhagavad Gita? किनकि उनीहरू अत्यन्त विनम्र हुन्छन्। Samo, Damas, Tapas, Socham, Shanti, Rajam. So they have all these beautiful qualities. So definitely, they don't need to be controlled. If somebody is so good, why control him? र उनीहरूमा जस्तो कि भगवत गीतामा बताइएको छ, सम, दम, तप, शौच यस्ता सुन्दर गुणहरूले युक्त हुन्छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। But the others, they need to be controlled because they don't have these qualities. तर अरू व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ किनभने उनीहरूमाथि यी गुणहरू हुँदैनन्। 6 o'clock. I'll stop here then. 6 भइसक्यो, त्यसैले यहीँ विश्राम गर्छौँ। Any questions? केही प्रश्न छ? Yes. धेरै धन्यवाद हजुरको प्रवचनको लागि र शीर्षक पनि अति उत्कृष्ट थियो किनभने हामी वैदिक सभ्यता वैदिक सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ स्थापना गर्न चाहन्छौँ। र यो वैदिक इतिहासको वर्णनअनुसार पनि 1 सालदेखि मानव 5000 वर्षसम्म चाहिँ यो कुराहरू चल्नेछन् र त्यो समयदेखि चाहिँ वैदिक युगको प्रारम्भ भयो भने जस्तो कुरा छ। Yes. र यस्तो वैदिक सिद्धान्तको स्थापना गर्नका लागि धेरै ब्राह्मणहरूको आवश्यकता पर्छ जस्तो कि प्रभुपादले भन्नुभएको थियो। त हजुर हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ यस्ता ब्राह्मणहरूलाई कसरी सृष्टि गर्ने? जस्तो कि भक्ति संसार ठाकुरले पनि वर्णन गर्नुभयो ब्राह्मण र वैष्णवहरूको बारेमा र वैष्णवहरू ब्राह्मणभन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने भन्नुभएको छ। कसरी स्थापना गर्ने त? So we see people must be taught to understand that if this whole system, varnashram, is also referred to like the body. र पहिलो कुरा त यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो वर्णाश्रम धर्मको जुन पालना छ यो शरीरसँग सम्बन्धित छ। If you want the body to live long, यदि यो शरीर धेरै बाँचोस् भन्ने चाहन्छौ भने live in a very conscious and balanced way, अत्यन्त सावधान र सन्तुलित अवस्थामा रहनुपर्छ। the most important part is the head. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग त शिर हो। If you remove the head from the body,
यदि शरीरबाट टाउकोलाई काटिदिने हो भने the body will die. शरीर तुरुन्त मर्छ. So we see in the ages Satya, Treta, Dvapara, त्यसैले युगहरूमा सत्य त्रेता द्वापरमा हामी देख्न सक्छौँ the systems were there. यस्तो व्यवस्था थियो. So you will see Satya, even though it is 1,728,000 years, system was there, very good. Then you will see even Treta, 1,200,000 something years. Then you see Dvapara, 864. But the moment the head is cut, 432, it's only very fast, within 432 it will end. र त्यसैले हामी देख्न सक्छौँ सत्ययुगको अवधि चाहिँ 17,700,000 वर्ष लगभग थियो. द्वापर युगको लम्बाइ चाहिँ 12,00,000 जति वर्ष थियो. द्वापर युगको चाहिँ 8,00,000 थियो र कलियुगको चाहिँ 4,32,000 भनेको छ. So if you want to end the civilization, you cut the head off. त यदि समाजको अन्त गर्नु छ भने यसको शिर काट्नुपर्छ. That means you remove the brāhmaṇas. त्यसको मतलब ब्राह्मणहरूलाई हटाइदिए हुन्छ. Then the hand will fight and the leg will, there's complete chaos in society. त्यसपछि हातहरूले युद्ध गर्छन्, खुट्टाहरू झगडा गर्छन् र सम्पूर्ण समाजमा उपद्रव सृष्टि हुन्छ. So it's the duty of all the other society to keep the head. Don't let the head be it's their duty to protect the head. र त्यसैले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो कि यो समाजको शिरलाई जोगाएर राख्नुपर्छ. So they must endeavor, if they want to survive long, happy, with knowledge, protected, and be assured that they also can go back to Godhead, that they also can get knowledge, then they need the head very much. र यदि उनीहरूलाई वास्तवमै धेरै लामो अवधिसम्म बाँच्न छ, जिउन छ भनेदेखि यो शिरलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने शिक्षा चाहिँ उनीहरूले लिनुपर्छ. And for all this you need a good brāhmana to teach all this. र यी सबै कुराहरू जान्नका लागि राम्रो ब्राह्मणको आवश्यकता पर्दछ. So it is so that's the system that we have to create we have to give facility for Brahmanical life, and if we see some symptoms of where people have the symptoms of Brahmanical qualities, we must quickly invest in that qualities very much. त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र कसैमा यस्तो ब्राह्मणिक गुणहरू पाइन्छ भनेदेखि तुरुन्त ती ब्राह्मणिक गुणहरू भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ. Yeah, at any cost we must preserve that principles which they have. र जुन कुनै दाम दिएर भए पनि यस्ता सिद्धान्तहरूलाई जीवित राख्नु पर्दछ. So it is what you call the effort has to be made on a higher level, these things. त्यसैले यस्ता कुराहरूको लागि उच्च स्तरबाट पहल हुनु जरुरी छ. But of course, Srila Prabhupada gave a shortcut. If you become a devotee, automatically Brahmin is inside the devotee. All the qualities of the Brahmanas will come when you become a Vaiṣṇava. श्रील प्रभुपादले सरलतम विधि दिनुभयो कि यदि हामी भक्त बन्छौँ, भगवानको भजन गर्छौँ भने वैष्णवभित्र सबै ब्राह्मणका गुणहरू हुन्छन्. त्यसकारणले भक्त हुने बित्तिकै स्वभावले ब्राह्मण भइसक्यो. But for the social order, Srila Prabhupada still wanted varnashram. तर सामाजिक व्यवस्थापन मिलाउनका लागि चाहिँ श्रील प्रभुपादले वर्णाश्रम चाहनुहुन्थ्यो. Because the common people, they may not understand the spiritual aspect, but they will understand the social aspect very much. The Brahmana knows this, he knows astrology, he knows when you should enter the house, when you should do this, what are the samskaras. So those details with the Vaiṣṇavas is the highest, but the Brahmin aspect of it should be there also. For the Vaiṣṇavas to be respected by the common people. त वैष्णवहरूको त जरुरत हुन्छ नै र वैष्णवले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर एउटा समाजमा ब्राह्मणहरूको पनि आवश्यकता पर्छ जसले चाहिँ यी कुराहरू सबै सिकाउनुहुन्छ. Otherwise people will laugh at us. अनि व्यक्तिहरू हामीलाई हेरेर हाँस्छन्. They say, you Vaiṣṇava, you're highest. उनीहरूले भन्छन् ए वैष्णव भनेको श्रेष्ठ हो, but you're eating with your left hand. तर तिम्रो देब्रे हातले खान्छौ.
right? And you don't do the achaman. आचमन पनि गर्दैनौ, And you walk into the temple with your slippers. चप्पल लगाएर मन्दिरभित्र आउँछौ, You know, eat without any rules. कुनै नियम पालना गरिकन खान्छौ, You don't clean yourself. आफूलाई सफा पनि राख्दैनौ। So the people will see these things. व्यक्तिहरूले यस्ता कुराहरू हेर्छन्। So therefore the Brahmanical culture has to come in. The Vaiṣṇavas should so, but will need that, त वैष्णवहरूमा पनि यस्ता ब्राह्मणिक गुणहरू to be respected by society. ताकि समाजले चाहिँ सम्मानको दृष्टिले देख्न सकोस्। So that is also Srila Prabhupada wanted to establish it, and that is why there was a Gurukul. र श्रील प्रभुपादले यो पनि गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले गुरुकुलको स्थापना गर्नुभयो। So it's a colossal effort. त यो त धेरै एकजनाको प्रयास, But it starts from the house actually. तर वास्तवमा घरबाट सुरु हुन्छ यो, Because the father gives Upanayanam. किनकि पिताले उपनयन दिनुहुन्छ, The father teaches the son, र पिताले छोरालाई सिकाउनुहुन्छ, and then he immediately gives the son over to the Guru. त्यसपछि आफ्नो छोरा चाहिँ गुरुलाई दिनुहुन्छ। So the Grihastha is very important. त्यसैले गृहस्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Starting with the Garbhadan Samskara. जुन चाहिँ गर्भधान संस्कारबाट प्रारम्भ Then you हुन्छ। get a very good child, त्यसपछि अति उत्कृष्ट बालक प्राप्त गर्न सकिन्छ, like a ray of Vishnu. भगवान विष्णुको किरण जस्तै। Then you see, then things work. So it starts with the household. त यसपछि यसरी हामी देख्न सक्छौँ घरबाटै सबै कुराहरूको प्रारम्भ हुन्छ। Yeah, you see, even Srila Prabhupada, when they are opening the Vrindavan temple, Krishna Balaram Mandir, so actually he don't need them. But still, for the official opening ceremony, he invited them to come and do the yagya. र त्यसैले त श्रील प्रभुपादले वृन्दावनमा कृष्ण बलराम मन्दिरको स्थापना गर्दाखेरि पनि यद्यपि ती ब्राह्मणहरूको आवश्यकता थिएन, तर पनि उनीहरूलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ विधिवत रूपमा भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गराउनु भयो। Because the brāhmaṇas already established, like they are the authorities for certain things. किनकि ब्राह्मणहरूले पहिले यो चिज घोषणा गरिसकेका छन्, केही चिजहरूको लागि उनीहरू नै अधिकारीहरू हुन्। The public, they accept brāhmana more easy than Vaishnava. किनकि साधारण जनताहरूले चाहिँ वैष्णवलाई भन्दा पनि ब्राह्मणलाई धेरै मान्यता दिन्छन्। So like for technical aspects, त्यसैले यस्तो प्राविधिक कुराहरूको लागि and there is no harm, like you learn Sanskrit, र संस्कृत सिक्नमा केही हानि छैन, or you learn Ayurveda, अथवा आयुर्वेद सिक्नमा, or you learn Jyotisha. अथवा ज्योतिष सिक्नमा, If that's Vaishnavas are not available, then there is no harm to learn these things from these people, provided you are a strong devotee. यदि वैष्णवहरू उपलब्ध छैनन् भनेदेखि अरू ब्राह्मणहरूबाट पनि यी कुराहरू सिक्न सकिन्छ, तर पहिला भक्त चाहिँ बन्नु पर्यो। The danger of impersonalism is there. When you mix with them, there can be a danger that you can be influenced by Mayavad. तर एउटा खतरा पनि छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ मायावादको प्रभावले छुन सक्छ। But you must be also clear तर एउटा कुरा पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ that Brahmana has already declined in Kali Yuga. Even they say they are Brahmana, but they also they know the technical aspects, like 2 + 2 = 4. They know this intelligence they have. त ब्राह्मण पनि कलियुगमा पतन भएर गइसक्यो र उनीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक कुराहरू 2 2 जोड्दा 4 हुन्छ इत्यादि कुराहरू थाहा हुन सक्छ, तर पनि उनीहरूको शुद्धतामा कमी छ। Generally speaking, they are not Brahmanas. They know they have that knowledge base. They are not fully a Brahmana. त त्यो ज्ञान भए तापनि उनीहरू पूर्ण रूपमा ब्राह्मण हो चाहिँ मान्न सकिँदैन। Yes, actually, in this age it's all Kalasudha Sambhava, just that they have the certain intelligence to grasp that particular, fields of knowledge.
हुन त कलियुगमा सबैजना शूद्रस्तरी छन्, तर केही ज्ञानहरूको क्षेत्रमा त्यो पक्ड्नलाई बुझ्नलाई उनीहरूले सहायता गर्दछन्। They are not like Chanakya Pandit. चाणक्य पण्डित जस्ता त छैनन्। Chanakya Pandit is Brahmana. He was a brave Brahmana. चाणक्य पण्डित चाहिँ ब्राह्मण, सुरवीर ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। And you tell these Brahmanas, the current Brahmanas so-called, to challenge the king or the government, they won't, they cannot. र तपाईँले अहिलेका ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ राजालाई या राजशासकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर भनेर चुनौती दिनु भने तिनीहरूले सक्दैनन्। But Chanakya was no problem, he'll challenge. तर चाणक्यलाई कुनै समस्या थिएन, उहाँले चुनौती दिन सक्नुहुन्थ्यो। And the king is very respectful to him. र राजा पनि अत्यन्त उहाँलाई सम्माननीय अवस्थाले हेर्नुहुन्छ। That is the power of a Brahmana. यही नै ब्राह्मणको शक्ति हो। He must be daring. उहाँ सबै चिजमा दक्ष हुनुपर्छ। Okay, thank you so much. Hare Krishna. Hare Srila Krishna. Prabhupada ki. जय। Hare Krishna,